اللهم صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد. Alhamdulillah, tetamu kita, guru kita yang mulia Al-Habib Jailani memulai tausiahnya dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersalawat, bersalam sejahtera kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, memberikan kita nikmat Islam, dan nikmat Islam ini adalah sebaik-baik nikmat. Semoga salawat kepada Nabi dan keluarganya senantiasa tercurah daripada Allah Subhanahu wa taala. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. Kita mendapatkan kebahagiaan, kabar gembira seluruh umat Islam, dan kita memiliki sandaran yang kokoh ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat yang sama kita menjadi umat yang terbaik. ما زلنا نرتع ونتفكه في بساتين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Kita dalam hari ini masih berbahagia di dalam suasana Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. نحن في روح وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة. Wajib kita sadari dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kita ini hanya didapat tatkala kita dalam keadaan Islam yang sejati. لا شك أننا جميعا حضرنا هنا بدعوة ربانية نبوية سلفية مصطفوية لحضور هذه المائدة النبوية المصطفوية. Kita terundang pada hari ini dengan undangan daripada Allah Subhanahu wa taala, undangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengadakan perayaan yang semacam ini yang diwariskan oleh orang-orang tua kita. فجزا الله القائمين على هذه المواعظ خير الجزاء إن شاء الله. Dan insya Allah setiap yang terlibat dalam acara yang mulia ini Allah akan membalas dengan ganjaran yang besar. قال الإمام الحبشي رحمه الله ورضي الله عنه موائد الخير مبسوطة لمن با يرد. Al-Imam Al-Habib Ali Habsyi mengatakan hidangan-hidangan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbentang, tinggal bagaimana kita mengambilnya. في شهر فيه النبي المختار طه ولد. Terutamanya ada di bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنحن في نعمة عظيمة يا إخواني، وفقنا الله للاحتفال بمولد هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Kita dalam keadaan nikmat karena kita bisa berbahagia mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. فإذا كنت في نعمة فرعها. Kalau kita di dalam nikmat, maka hendaknya kita jaga. فإن المعاصي تزيل النعم. Karena kemaksiatan itu yang mencabut nikmat. وحافظ عليها بشكر الإله. Jagalah nikmat dengan senantiasa bersyukur kepada Allah. فإن الإله سريع النقم. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang yang tidak pandai bersyukur. فإذا تريد أن تعرف أن الله يحبك هو أن وفقك لحضور مثل هذه المجالس وهذه الموائد الدسمة النبوية المصطفوية. Kalau kita ingin mengetahui apa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, cintakah Allah kepada kita, maka perhatikan tiap langkah kita.
Jika kita melangkah ke tempat-tempat baik, ini menunjukkan bukti bahwasanya Allah mencintai kita. فالعقابان هناك عقابان محسوس وغير محسوس من الله سبحانه وتعالى. Ada hukuman yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, tampakkan, dan ada hukum yang sifatnya umum. فكثير يقول أنا لم يحاسبني الله ولم يعاقبني الله. Ada orang mengatakan saya bermaksiat tapi saya nggak dihukum, biasa aja. فبمجرد أنه حرمك من هذه المجالس وهذه الموائد وأداء النوافل والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هذا عقاب يقال غير محسوس. Oleh karena itu ulama mengatakan jika kita tidak menghadiri acara-acara kebaikan, pengajian-pengajian, itu tandanya kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mendapatkan keberkahan-keberkahan. والعقاب المحسوس هو المرض والعياذ بالله. Dan penyakit yang lebih daripada itu adalah penyakit ingkar. أعاذنا الله من ذلك. ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا من شر الأوبئة والأمراض إن شاء الله. Allah semoga menjaga kita dari semua hukuman dan Amin, penyakit amin, hati. Allah, amin. والآن نراكم جميعا كلكم ليس فيكم أحد لابس هذه الكمامات حق الكورونا. Alhamdulillah, saya saksikan sekarang ini semuanya gak ada yang pakai masker, kata beliau. هل تعرفون أن الكورونا ما زالت في العالم الأوروبي والأمريكي وغيرها وبعض الدول العربية ما زالت الكورونا موجودة عندهم وأنتم ما شاء الله في إندونيسيا tidak ada corona, masya Allah. Alhamdulillah, ini berkah bumi Indonesia sudah terselamatkan insya Allah daripada penyakit corona. Sebagian negara barat, sebagian negara Arab masih memperketat masalah ini. وكل هذا ببركة وفضل هذه الموائد المصطفوية قراءتكم للموائد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح والتهليل. Ini semua karena keberkahan berkumpulnya umat di dalam Maulid Nabi Muhammad SAW. الدعاء يرفع غضب السماء. Oleh karena itu kita berdoa di semua tempat, inilah sebab terangkatnya bala dan musibah. فحافظوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ. Jaga yang semacam ini dan wariskan kepada anak-anak kita. ومثلكم هنا عندنا أيضا في حضرموت هناك ليست عندنا كورونا لأنها هناك مبسوطة هذه الموائد والمجالس الخيرة مثلكم هنا هكذا منتشرة هناك. Dan alhamdulillah Hadramut kurang lebih sama dengan Indonesia. Di Hadramut kita tidak mengenal corona karena di sana setiap hari kita merayakan Maulid Nabi SAW. فالأجانب لا يعرفون هذا الانجكشن، هذه الإبرة هذه التي نحن عندنا ليست الإبرة حق الكورونا مثل فايزر وغيرها، هم يأخذونها تلك الإبر التي يعطونها حق الكورونا. نحن الدواء وعلاج الكورونا هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Perlu kita sadari bahwasanya vaksin kita umat Nabi adalah salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, bukan dengan vaksin orang-orang yang tidak mengerti acara semacam ini. كيف لو الله سبحانه وتعالى يصلي علينا إذا صلينا عليه 10 مرات؟ Bagaimana tidak menjadi obat bagi kita salawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan berbalas menyebut nama kita 10 kali. فصلاة واحدة من الله عليك هي نعمة عظيمة بحد ذاتها. Sekali kita bersalawat kepada Nabi, pada saat yang sama nama kita disebut oleh Allah 10 kali. قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة صلى الله بها علي 10. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. وهذه نعم عظيمة عليكم يا أهل إندونيسيا إذ هذه المجالس والمواد منتشرة في كل أصقاع إندونيسيا. Ini acara semacam ini tersebar merata di seluruh bumi pertiwi di Indonesia, menunjukkan bahwasannya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. ونريد منكم أنها عندما تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم أن تستيقنون أن الحبيب المصطفى حاضر بيننا، لا تقول النبي موجود في المدينة، النبي موجود بين ظهرانينا هنا الآن، سكارا موجود النبي صلى الله عليه وسلم عندنا هنا. Dan lebih daripada itu kita wajib memasang keyakinan di dalam hati kita. Setiap kita memuliakan Nabi, bersalawat, mengadakan acara maulid, yakinlah bahwasanya Nabi ada di antara kita. إذا كان الصالحون عند ذكراهم قال الوالد عبد الله شاطر عند ذكراهم أخي تحضر حتى ولو بالصين أن تذكر. Kalau seandainya kita menyebut seorang saleh, seorang wali, maka dia datang. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Umar Syafiri, walaupun dia ada di negara Cina makamnya, jika Anda menyebut di tempat Anda, maka dia akan hadir dengan ruhaniyahnya.
وقال الإمام الحداد: وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة الغرام المقعدية. Oleh karena itu Imamul Haddad juga menggambarkan bahwasannya arwah-arwah suci para aulia, mereka itu ada menghadiri tempat-tempat di mana dimuliakan mereka dan disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. فعليكم الاهتمام بهذه النوافل وهذه السنن، ولكن علينا أيضا أن نهتم بما أوجبه الله علينا في اليوم والليلة. Oleh karena itulah kebahagiaan yang semacam ini harus dibarengi dengan kita mengerjakan kewajiban agama atas diri kita masing-masing. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصدقة، وأمرنا الله بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Terutamanya adalah menjaga salat 5 waktu, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga salat dan keluarga kita dan bersabar di dalam menegakkan salat, dan kebaikan demi kebaikan seperti sedekah itu akan berarti nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. وكثير منكم يا أهل إندونيسيا يتمنى أن يذهب إلى حج بيت الله الحرام ولكنه لا يستطيع وهو من استطاع إليه سبيلا. Banyak dari kita pengen berangkat ke kota suci Mekah, akan tetapi kita tidak mampu karena kewajiban haji itu hanya bagi mereka yang mampu. لا تتعبون أنفسكم، فأنتم هذا الشرط الأخير في حج بيت الله الحرام. أصبح الحج لا يجب عليكم أبدا من استطاع إليه سبيلا. أصبحتم الذهاب إلى الحج بيت الله الحرام تدفعون الرشوة. كيف تدفع رشوة وأنت بتذهب إلى الفرض؟ ليس عليك حج بيت الله الحرام. Oleh karena itu hendaknya kita semua menenangkan diri. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua tercatat bagi orang yang bisa berangkat ke kota suci Mekah pada saatnya. Akan tetapi jangan memaksakan diri, kata beliau. Jika belum mampu jangan memaksakan diri, apalagi dengan praktek-praktek yang dilarang oleh agama seperti menyogok atau melakukan hal-hal yang lain. والله تعالى قال: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. Allah Subhanahu wa taala akan mendengar doa jika melihat hati kita merintih rindu kepada Allah. ونروي لكم قصة عبد الله بن المبارك. Ada satu kisah seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak. في ذلك الزمان عبد الله بن المبارك كان الحج بسيط، ولكنه صعب الحصول على الأموال للذهاب إلى الحج. Abdullah bin Mubarak ini tinggal di negara Arab, akan tetapi pada saat itu perjalanan menuju ke kota suci Mekah juga tidak mudah. فأراد أن يذهب إلى الحج، وكان قد جمع المال للحج وقدره ما يقال 500 روبية. Kemudian dia menabung, jika sudah didapatkan uang yang cukup, kemudian dia ingin berangkat melaksanakan ibadah hajinya. ولكنه لم يستطع الذهاب إلى الحج. لماذا؟ ستسمعون الآن. Akan tetapi begitu dia berjalan, dia tertahan untuk berangkat haji. Kenapa? فبينما هو كان يمشي في زقاقات مكة فرأى امرأة مسكينة قاعدة فوق المزابل تنتف في ريش ميتة. Begitu dia akan bergerak menuju ke kota suci Mekah, didapati ada seorang perempuan yang lagi mencabut bulu daripada bangkai ayam. فجاء إليها وقال: يا أمة الله ماذا تعملين؟ قالت: إن اذهب في طريقك واتركني في حالي، إنني جائعة وعندي 8 من البنات ليس لهم من يأكلهم ويشربهم. Kemudian beliau ingin memastikan apakah ini orang gila atau orang waras. Beliau katakan: wahai perempuan, apa yang kau lakukan di pinggir jalan? Kau lakukan perbuatan ini. وكان يحمل تلك المبلغ الذي سيسلمه للحج للذين يأخذون الحمل حقهم في جيبه، فقال: هيا خذي هذا الأموال واشتري لك بها ما تريدينه، واذهبي واتركي هذه الميتة واذهبي إلى بناتك ليأكلون ويشربون. فشكرته وذهبت. Perempuan itu mengatakan, saya ini melakukan ini terpaksa Tuhan, karena saya ini seorang janda memiliki 8 putri yang yatim, maka kami tidak ada makanan. Tersentuh hati Abdullah bin Mubarak.
Dia langsung mengambil bekal dia berkat haji, dia serahkan semua kepada perempuan itu. Sekarang Anda ambil ini semuanya, Anda pulang, berikan makan yang enak kepada putri-putrimu. فلم يستطع ابن المبارك الذهاب إلى حج بيت الله الحرام. Otomatis dia batal berangkat haji, dia berbalik arah kembali ke rumah. لأنه المال الذي يريد ليحج به أعطاه هذه المسكينة الفقيرة التي تأكل في الميتة. Karena dia memberikan semua bekalnya kepada perempuan janda yang miskin tadi itu. ولكن شوفوا كرم الله وكرم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جزاءه كيف كان. Akan tetapi mari kita simak apa yang Allah berikan kepada Abdullah bin Mubarak dengan kecerdasan dia itu. فذهبت القوافل وتلك القوم الذي كان سيذهب معهم ابن المبارك إلى حج بيت الله الحرام وابن المبارك جلس في مكة ولم يذهب معهم. Kemudian seperti kita tahu, maka kafilah rombongan berangkat semua ke kota suci Mekah. Dia pun tidak bisa kemana-mana karena uangnya sudah diberikan kepada janda tadi. فعندما عادوا والحجاج من مكة كلهم ذهبوا إلى بيت ابن المبارك يهنئونه بالحج والعودة من حج بيت الله الحرام. Ajaibnya setelah haji selesai, ternyata orang-orang berbondong-bondong ke rumah Abdullah bin Mubarak menyalami dia dan mengatakan bahwasanya sahabat, semoga haji Anda mabrur. فجاءوا إليه إلى بيت حج مبرور وسعي مشكور والتجارة لن تبور. فيقول كيف أنا لم أذهب إلى حج بيت الله الحرام. Dia tertawa, dia mengatakan kepada kawan-kawannya, kalian bercanda, saya tidak berangkat ke kota suci Mekah, tidak mengerjakan manasik di tahun ini. فقالوا له لا كيف نحن رأيناك وجلسنا معك وكنت تعطينا شيء من الدروس هكذا أنا في عرفات وفي مزدلفة وفي منى. Bagaimana Anda mengatakan itu, wahai guru? Kami melihat Anda di padang Arafah, kami mengaji kepada Anda bertausiah kepada kami di tempat-tempat di kota suci Mekah. Bagaimana Anda katakan Anda tidak berangkat ke sana? Subhanallah. فلم يصدق ذلك سبحان الله تعالى. لكن هذا كرم رباني نبوي. فنام تلك الليلة ابن المبارك ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا ابن المبارك نعم اني بما عملك مع بنتي، كانت البنت تلك من الاشراف التي تنتفي الميته، فقال بعملك بقيامك اعطاها ذلك المال، طلبت لك من الله ان يسخر لك ملك على صورتك يحج عنك هذا العام بل كل عام ما دمت حيا. Belum selesai terkejutnya Abdullah bin Mubarak daripada tamu-tamu yang datang, malamnya dia bermimpi Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan dalam mimpinya, wahai Abdullah bin Mubarak, kami melihat bagaimana engkau memberikan bekalmu kepada seorang janda tersebut, dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihat, dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengharamkan engkau sampai ke kota suci Mekah tahun ini, dan Allah mengirim malaikat menjelma seperti wajahmu, seperti bentukmu, dan melaksanakan haji atas namamu. فلا تخافون إذا لم تستطيعون أن تذهبون إلى حج بيت الله الحرام. فقال النبي وقال الله سبحانه وتعالى أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. Semacam inilah contoh bagi kita. Semoga kita sadar bahwasannya amal itu membutuhkan kebijakan daripada kita. وبهذه الحسرة التي عندك في قلبك الله سبحانه وتعالى يسخر لك من يحج عنك من الملائكة. Secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, jika kita memilih yang lebih utama daripada haji itu adalah menderma bagi yang membutuhkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim bagi kita malaikat yang akan menghajikan kita atas nama kita. ربنا يوفقنا وإياكم جميعا لحج بيت الله الحرام وإلى الذهاب إلى مكة المكرمة وإلى منى وإلى مزدلفة إن شاء الله. Tapi kita berdoa kepada Allah, semoga semua daripada kita bisa sampai ke kota suci Mekah melaksanakan ibadah haji. Amin. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانوا عليه وفقنا الخير وعنا عليه واحفظنا من كل هم وضيق. آمين. أقول آمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. آمين. ولا آمين. تجعل الدنيا أكبر همنا. آمين. ولا مبلغ علمنا. ولا تسلط علينا يا الله بذنوبنا من لا آمين. يخافك فينا ولا يرحمنا. والعفو منك والعفو منكم. عندنا برنامج آخر سنذهب إليه والوقت انتهى. والعفو منكم. Alhamdulillah, beliau meminta maaf kepada kita karena beliau masih ada beberapa acara. Akan tetapi doa beliau kepada kita, insya Allah semua yang hadir, Allah berikan semua hajatnya, Allah mudahkan semua urusannya, dan Allah jauhkan bala musibah.
dan Allah mudahkan langkah kita menuju tempat-tempat yang baik, terutamanya bisa berziarah kepada Rasulullah SAW sampai ke kota suci Mekah. Ini adalah harapan yang terindah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjaga guru-guru kita, Ustaz Abdul Qadir Ahyad dan keluarga besarnya, semua yang terlibat dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kita daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman bagi yang memiliki mobil Mazda putih, nomor platnya B1430, tolong dipindahin. Minta tolong dipindahin karena menghalangi mobil Habib. Terima kasih. Sekali lagi kepada jamaah Maulid yang mempunyai mobil Mazda putih dengan nomor polisi B1430 SPH untuk memindahkan mobilnya karena menghalangi mobil Habib kita yang akan menuju tempat yang lainnya. Sekali lagi kepada pemilik mobil Mazda putih nomor polisi B1430 SPH untuk memindahkan mobilnya karena menghalangi mobil Habib kita yang akan menuju tempat yang lainnya. Untuk para jamaah yang dilewati Habib untuk tidak berdiri karena untuk tertibnya acara.